अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों और बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। तो अपना व्लॉग इस्लामाबाद स्टार्ट करते हैं। आज का मौजू वैसे तो शरबत बना रही हूँ। ये लू लगने से बचाता है और ठंडा ठार मैदे को रखता है। आम का और पुदीने का शरबत, गुड़ वाला। तो सुनाऊंगी नात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बेमारां नू बेमार रहन दे। टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बेमारां नू बेमार रहन दे। पुछते हुजूर दी हुसैन वेख्या, पुछते हुजूर दी हुसैन वेख्या, रब्बे किया इन्नू तो सवार रहन दे, आका दे बेमारां नू बेमार रहन दे। टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बेमारां नू बेमार रहन दे। और कुछ मंगे नानी ताजदारियां, तेरे कोलों मंगे नानी ताजदारियां, अपने बुए दा चौकीदार रहन दे, आका दे बेमारां नू बेमार रहन दे। आका दे बुए दा चौकीदार रहन दे, आका दे बेमारां नू बेमार रहन दे। टूणे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बेमारां नू बेमार रहन दे। देखो ये नाज शरीफ जिसने लिखी है ना, आका के जो इश्क में आ जाता है, ये उस बढ़ के बीमारी और कुछ नहीं होती। वो उसको एक मिलता है, खुशी मिलती है, एक वो दीवाना आका का हो जाता है। जो नातें पढ़ता है उसको नातें पढ़नी अच्छी लगती है, लिखनी अच्छी लगती है। तो आका के बीमार जो होता है ना, जो उसके इश्क में आ जाता है, नाथवानी में या किसी देखे जो काम होता है आप लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, जो उसमें आ जाता है, वो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं है। तो जो नाथवानी पढ़ता है या करता है उसका फिर उसकी शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे। तो गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखें। ये गुड़ वाला शरबत और सौंफ और ज़ीरे वाला शरबत पिएं, ठंडा ठार माशाल्लाह। इसका कलर भी नेचुरल है, नेचुरल कलर है अपना, और बहुत ही मज़ेदार हाजमे वाला है। मैंने जग में पानी डाल के इसके छन्नी में, और ताकि ये छोटा मोटा जो गुड़ रह गया है और ज़ीरे के सौंफ के जो तिनके वगैरह रह गए हैं, तो कुछ पुदीना भी मैंने इसमें डाला है और ज़ीरा डाला है, सौंफ डाला है, काला नमक डाला है। बहुत ही मज़े का। और मैंने आम एक येलो आम था थोड़ा, और खट्टा एक आम था, दोनों आम मैंने इसमें डाले हैं, और ढेर सारी इसमें डालूँगी बर्फ़। तो इसका कलर कितना मज़े का आया है माशाल्लाह। इसका कलर चेक करें। वो इतनी गर्मी पड़ रही है, जैसे लू होती है ना, लू हवा गर्म आती है, जैसे पता चलता है कि किसी अमन में बंदा बैठा हुआ है। तो उसके लिए ये बहुत मुफीद शरबत है। जो बाहर से बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं, जो किचन में ख़वातीन काम कर रही हैं, अपने लिए बनाएं, अपने लिए करें, फिर बच्चों के लिए भी करें। देखें, माँ ठीक होगी तो बच्चे भी ठीक होंगे, माँ ठीक, बहन ठीक होगी तो घर वाले भी ठीक होंगे। तो ज़रूर आप भी दिन में ये 1-2 मरतबा पिएँ और अपने बच्चों को पिलाएं
اور باہر سے جو بیچارے کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، باہر سے گرمی دھوپ سے، یہ دھوپ سے بچاتی ہے، یہ چہرے کو شاداب کرتی ہے ماشاءاللہ، اور معدے کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اور جن لوگوں کو قبض وغیرہ رہتی ہے، بڑی آنت میں جمع ہو جاتا ہے گند، درد رہتا ہے پیٹ میں، اس کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے۔ اور ماشاءاللہ اتنا ہی مزے کا ہے نا کہ میں کیا بتاؤں، اس میں ڈھیر سارا زیرہ ڈالیں، سونف ڈالیں، آپ کا بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کا یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ اس میں گھوڑے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، شوگر کے جو مریض ہیں آج کل زیادہ گرمی سے ان کی شوگر زیرو پہ چلی جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں آگے سے، جیسے ہم دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی شوگر کم ہے، وہ جو شوگر والا مریض ہوتا ہے زیادہ گرمی میں اس کی شوگر لو پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس شوگر کے مریضوں کے لیے بھی گڑ کا، پودینے کا، زیرے کا، سونف کا شربت، اور ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ایسے لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی دے، سب کے بچوں کو اللہ کامیاب کرے، سب کے دسترخوان پہ اللہ برکت ڈالے، اور ماں باپ کا سایہ سب کے سر میں قائم رہے، اور بچوں کو ماں باپ کا آنکھوں کا اور دل کا ٹھنڈک بنائے۔ تو اتنی دعا آپ لوگوں کو مل رہی ہے، اتنی سپورٹ مل رہی ہے، تو ہمیں بھی آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، جو آپ لوگوں کو نعت پسند ہے مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ وہی نعت پڑھ کے سنایا کروں۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔